സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ഞാനൊരു പാഠഭേദം ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് ജീവിതത്തിൽ വളരെ വിജയിച്ചവർ, ഉന്നത നിലയിലെത്തിയവർ, സെലിബ്രിറ്റീസ്, സ്പോർട്സ് ആകാം, മീഡിയ ആകാം, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാഠഭേദം ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ 2025 ആദ്യത്തെ സൺഡേ, ജനുവരി മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൺഡേ നടത്തിയ ഒരു മെസ്സേജിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരുന്നു. 7 മലകളെ കീഴടക്കുക. അതായത് ഇന്ന് സാത്താൻ ഭരിക്കുന്ന, അവകാശമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന 7 മലകളിലേക്ക് നാം കയറി ചെല്ലണം, അവിടെ നിന്ന് വൻ വൃക്ഷങ്ങളെ വെട്ടി ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമാക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാശയം ഞാൻ അന്ന് സംസാരിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പാഠഭേദത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം പാഠഭേദം ആ എപ്പിസോഡ് കണ്ട പല ആളുകളും ആ മെസ്സേജ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ന് ഞാൻ ആ മെസ്സേജ് റീടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം, ഏതാണ്ട് 1-2 മാസങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടാൽ ആ മെസ്സേജ് പൂർണ്ണമായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റിലും ഈ ഒരു ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ്, അന്ന് ന്യൂ ഇയർ സൺഡേയിൽ നടത്തിയ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണമായ മെസ്സേജ് കാണാം. പക്ഷേ പ്രേക്ഷകരുടെ ആവശ്യത്തെ മാനിച്ച് ആ ഒരു 7 ഹിൽസ്, 7 പർവ്വതങ്ങളെ നേടുക, യേശുവിന് വേണ്ടി നേടുക എന്ന ആ ഒരു മെസ്സേജ് പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. മെസ്സേജ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കാണണം, അനുഗ്രഹമായി തീരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ. ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് കണ്ടാട്ട്. I want to club the second message with this message. ഞാൻ ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ സെക്കൻഡ് മെസ്സേജും Your പറയും. vineyard. നിങ്ങളുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടം, प्रभु ने आपको दिया vineyard. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന മുന്തിരിത്തോട്ടം, जहां आपका डोमिनियन था, നിങ്ങളുടെ രാജ്യമായിരുന്നു അത്. अभी आपका हाथ से छूट गया. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. अभी दूसरा कोई उसको उपयोग करता है. ഇപ്പം മറ്റു ആരോ അതിനെ പരിപാലിക്കുകയാണ്. आप बैठ कर रो रहे. നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കരയുക. जहां आपका अधिकार चलते था, എവിടെ നിങ്ങളുടെ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നോ, now you lost. ഇപ്പം നിങ്ങൾ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Someone else is using your privileges. कोई और आपके अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है. Your enemy is having dominion in your vineyard. आपका शत्रु आपके ऊपर प्रभुत्व कर रहा Israel, है. I want to give you back your vineyard. इस्राएल में आपको आपकी दाख की बारी लौटा कर Child of देना God. चाहता हूँ. Child of God, परमेश्वर के we बच्चों, are the promised Israel. हम परमेश्वर के वादा का इस्राएल इस्राएल कौन है. है? इस्राएल को आरा हम है. നമ്മള. क्योंकि इस्राएल का मतलब क्या है? ഇസ്രായേലിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? परमेश्वर का प्रजा. ദൈവത്തിന്റെ Children പ്രജ, of God. ദൈവത്തിന്റെ कौन है children of മക്കൾ, God? ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആരാ? इस्राएल राष्ट्र नहीं है, हम है children of God. ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രമല്ല, So we നമ്മളാണ് must ദൈവത്തിന്റെ have മക്കൾ. dominion in certain areas. तो हमें कुछ एरिया के ऊपर प्रभुत्व We है. must have dominion in certain areas. तो हमें कुछ क्षेत्र के ऊपर Today I हमारी want to प्रभुत्व share you है. a message to have dominion in certain areas. आज मैं आपके जीवन में कुछ एरिया के ऊपर उस अधिकार के बारे में बताकर देना चाहता से हूँ. इस मैसेज मेरे अंदर आ रहे. 2-3 മാസങ്ങളായിട്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സന്ദേശം प्रभु ने हमें दिया वो vineyard. കർത്താവ് നമുക്ക് उसके अंदर हमें തന്ന dominion होना चाहिए. उसके ऊपर हमको प्रभुत्व करना हम उसको चाहिए. जीतना चाहिए. നമ്മൾ അതിനെ आज ജയിക്കണം. लेकिन शत्रु उसके अंदर राज कर रहे हैं. പക്ഷേ ഇന്ന് ശത്രുവാണ് അവരുടെ രാജ്യത്വം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. हालेलुया. हालेलुया. कौन है शत्रु? ആരാ നമ്മുടെ ये अपना ശത്രു? पड़ोसी है कि अपना शत्रु? നമ്മുടെ അയൽവക്കക്കാരാണോ നമ്മുടെ कौन है अपना ശത്രു? शत्रु? ആരാ നമ്മുടെ ശത്രു? कौन है अपना शत्रु? ആരാ നമ്മുടെ ശത്രു? जोर से. शैतान. कोई इंसान अपना शत्रु नहीं है. ഒരു വ്യക്തിയും നമ്മുടെ अंधकार ശത്രുക്കളല്ല. का ताकतों में अपना शत्रु है. അന്ധകാരത്തിന്റെ प्रभु ने ശക്തികളാണ് हमें दिया നമ്മുടെ वो अपना ശത്രു. खेती के ऊपर, अपना जमीन के ऊपर, अपना कहने का मतलब अपना सेवकाई के ऊपर, अपना द्राक्षा बारी के ऊपर कौन भी अधिकार कर रहे? നമുക്ക് ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മുകളിൽ, ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ മുകളിൽ, ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ആ പ്രിവിലേജസിന്റെ മുകളിൽ ഇപ്പം ആരാണ് രാജ്യത്വം എടുത്തിരിക്കുന്നത്? Thank you Jesus. परमेश्वर के वचन में ദൈവവചനത്തിൽ एक व्यक्ति को दिया हुआ अधिकार, ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അധികാരം, एक व्यक्ति को दिया हुआ देश, ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദേശം, उसको दिया हुआ सिंहासन को അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യം सिंबॉलिक रूप में दिखाने वाला एक शब्द है. അടയാളമായി പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ട്. माउंटेन. പർവ്വതം. क्या है? പർവ്വതം. माउंटेन. हालेलुया.
मैं आज दो तरह का माउंटेन आपको दिखाना चाहता हूँ. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പർവ്വതം കാണിച്ചു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हम जो भजन संगीत आज हम पढ़ा, നാം ഇന്ന് വായിച്ച സങ്കീർത്തനത്തിൽ उस भजन संगीता में ऐसे लिखा ആ है, സംഗീതത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, यहोवा का परमेश्वर का पहाड़ पर कौन चढ़ेगा. ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിൽ ആർ കയറും. हालेलुया. सुना ना आपने? നിങ്ങൾ കേട്ടോ? परमेश्वर का ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിൽ पहाड़ पर कौन चढ़ेगा. ആർ കയറും. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर का पहाड़ है, ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമാണ്. जहाँ परमेश्वर का डोमिनियन है. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമാണ്. 2 दिन पहले कोई मुझे पूछा, 2 ദിവസം മുൻപ് ആരോ പറഞ്ഞു, कौन पूछा था, कलीसिया के अंदर से ही पूछा, ചർച്ചിൽ നിന്നാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, होरेब को क्यों परमेश्वर का पहाड़ बुलाया. ഹോരേബിനെ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നു? हालेलुया. बुलाने का കാരണം मूसा के लिए होरेब पहाड़ में परमेश्वर प्रकट हो गया. മോശയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഹോരേബ് പർവ്വതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. मैंने उनको कहा, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, होरेब छोड़ के दूसरा कोई पहाड़ में अगर प्रभु उतराते तो ഹോരേബ് വിട്ട് വേറെ പർവ്വതത്തിലാണ് उस കർത്താവ് पहाड़ ഇറങ്ങി यहोवा का വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ पहाड़ बनने वाला था. എങ്കിൽ ആ പർവ്വതം യഹോവയുടെ പർവ്വതമായി इसका മാറുമായിരുന്നു. मतलब क्या है? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? जिस पहाड़ के ऊपर परमेश्वर उतराएगा, ഏത് പർവ്വതത്താണോ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്നത്, उस पहाड़ यहोवा का ആ पहाड़ बन പർവ്വതം जाएगा. യഹോവയുടെ പർവ്വതമാകുന്നു. When God come down to your mountain, जब परमेश्वर आपकी पर्वत के ऊपर that उतर आएगा, mountain is going to become God's mountain. तो वो पर्वत परमेश्वर का पर्वत बन जाएगा. Regardless of the mount's name, it is going to become God's mountain. उसका नाम कुछ भी हो उससे मायने नहीं रखता, अल्लाह। लेकिन वो परमेश्वर का पर्वत कहलाया जाएगा. अनुमति दे दो. Allow God to come down to your kingdom, your mountain, your territory in life and give dominion to God. परमेश्वर को आपके पर्वत पर आपके जीवन पर आने का अनुमति दे दे और सारा प्रभुत्व उसको दे दे. ये संदेश बहुत समयों से मेरे अंदर ऐसे घुसा है. ഈ സന്ദേശം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ One day God told me, एक दिन परमेश्वर ने कहा, ऐसे परमेश्वर का पहाड़ है, ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമാണ്, वैसे हालेलुया शैतान राज करने वाला पहाड़ों भी. അതുപോലെ പിശാച് വാഴുന്ന പർവ്വതങ്ങളുമുണ്ട്. सुना ना आपने? നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, शैतान राज करने वाला पहाड़. പിശാച് വാഴുന്ന मैं बहुत പർവ്വതങ്ങൾ. एक्साइटेड हो गया, ഞാൻ ഒത്തിരി എക്സൈറ്റഡ് ആയി, मैं बहुत क्यूरियस हो गया. ഞാൻ ഒത്തിരി ക്യൂരിയസ് ആയി. परमेश्वर का पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിൽ ആർ കയറും? दूसरा साइड में വേറെ സൈഡിൽ शैतान का भी पहाड़ है भाइयों. പിശാചിനും പർവ്വതമുണ്ട്. हालेलुया. मैं बहुत क्यूरियस हो गया. ഞാൻ ഒത്തിരി मैं ക്യൂരിയസ് संदेश ആയി. सीखने के लिए थोड़ा सर्च करके देखा. ഞാൻ ഈ സന്ദേശം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സെർച്ച് Then I got a ചെയ്തു. message from 1970s. ഞാൻ 1970s കുറച്ച് लॉरेन മെസ്സേജുകൾ कनिंघम करके കേട്ടു. एक परमेश्वर का दास ने दिया एक संदेश है, लॉरेन कनिंघम. ലോറൻ കന്നിംഗ്ഹാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി, उस संदेश मेरा दिल के अंदर बहुत बड़ा प्रकाशन लाया. ആ വ്യക്തിയുടെ മെസ്സേജ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ As there is the mount of God, as there is the mount of God, परमेश्वर से पूछो कि वहां पर परमेश्वर का as there पर्वत is the है, mount of world. क्या दुनिया का पर्वत भी है? लॉरेन कनिंघम का मैसेज को मैं नहीं देने के लिए चाहता हूँ, ഞാൻ ലോറൻസൺ കന്നിംഗ്ഹാമിന്റെ മെസ്സേജ് അല്ല लेकिन ഇവിടെ प्रभु ने പറയാൻ मुझे बताया ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. उससे थोड़ा अलग एक संदेश में आपके सामने रखना പക്ഷെ चाहता ദൈവം പറഞ്ഞു തന്ന മറ്റൊരു സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുവാൻ Something ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു हूं. മെസ്സേജ്. सुन रहे हैं आपने? നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? यहोवा का पर्वत पर कौन चढ़ेगा? യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ ആർ കയറും? हालेलुया. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. लॉरेन कनिंघम ने कहा, ലോറൻ കന്നിംഗ്ഹാം ഇപ്രകാരം there പറഞ്ഞു, is mountains of the world. ലോകത്തിലെ പർവ്വതങ്ങളും ഉണ്ട്, There is mountains of the world. ലോകത്തിന്റെ लेकिन പർവ്വതങ്ങളും मैं ഉണ്ട്. आज प्रभु ने मुझे बताया बात आपको कहना പക്ഷെ चाहता हूं. ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ वो लॉरेन ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. कनिंघम बताया बात नहीं. അത് ലോറൻ കന്നിംഗ്ഹാം प्रभु ने പറഞ്ഞ मुझे കാര്യമല്ല, सिखाया बात. ദൈവം പറഞ്ഞു തന്ന When കാര്യം. the mountains of the world, संसार की they पर्वत allow God to come down on them, जब उसके ऊपर परमेश्वर को आने Regardless का of their अनुमति देगा, भले उसका नाम कुछ भी they क्यों ना are हो, going to become God's mountains. तो वो परमेश्वर का पर्वत बन जाएगा. हेलो, हालेलुया, आमेन, परमेश्वर आमेन. का पर्वत बन जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. हमें विन करना है, हमें पाना है, നമുക്ക് പ്രാപിക്കണം, जीतना है നമുക്ക് ജയിക്കണം. दुनिया का पहाड़ों को. ആമേൻ. ലോകത്തിലെ Tell your neighbor പർവ്വതങ്ങളെ. and say, ആമേൻ. हालेलुया. Tell your neighbor आमेन. and say, अपने पड़ोसी से कहे, हमें विन करना है हमें जीतना है दुनिया का पहाड़ों को. ഈ ലോകത്തിലെ പർവ്വതങ്ങളെ. इस वर्ष पिछले वर्ष में हम सुना था एक मैसेज, കഴിഞ്ഞ വർഷം നാം കേട്ട ഒരു climb സന്ദേശം. up the mountain आमेन. पर्वत पर चढ़ो and cut down the trees, और वृक्ष काटो, bring them to
the church to build the temple. और वो Hallelujah. लकड़ियां कलीसिया बनाने के लिए Climb लेकर आओ, up the mountains of the world पर्वत पर चढ़ो and bring, hallelujah, big timbers. और उसके Hallelujah. वृक्षों को काट कर लेकर आओ। कौन सा वृक्षों को? ഏത് ये वृक्ष दुनिया का पहाड़ के ऊपर बहुत बड़े बड़े वृक्षों में ഈ ലോകത്തിന്റെ പർവ്വതങ്ങൾ വലിയ വലിയ उसको വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, काट के तराई में लाना है. ആ വൃക്ഷങ്ങളെ കട്ടി താഴ്വരയിൽ കൊണ്ടുവരണം। कहाँ लिखा है इस वचन? എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്? हगाई भविष्यद्वक्ता कह रहे, ഹഗ്ഗായി പ്രവാചകൻ तुम പറയുകയാ, उदासी बन के मत बैठो. നീ മടിയനായിട്ട് ഇരിക്കരുത്, Go to the mountains. നിങ്ങൾ ആ പർവ്വതങ്ങൾ Go to the കയറി hills പർവ്വതങ്ങളിൽ and കയറി bring ചെല്ലുക, down the woods. और वृक्षों को काट They कर are going लेकर to आओ, become the part of the temple. और वो परमेश्वर का पर्वत मैं आत्मा में कहलाया प्रार्थना जाएगा। कर रहा हूं। ഞാൻ ആത്മാവിൽ इस दिनों में हमें പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്। दुनिया का पहाड़ के ऊपर चढ़ना है. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ഈ ലോകത്തിന്റെ പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിൽ കയറണം। आप सोच रहे पास्टर क्या कह रहे हैं? നിങ്ങൾ ഓർക്കോ പാസ്റ്റർ എന്താ अरे बहुत बड़ा പറയുന്നത്? सिंबोलिज्म है. ഇത് വലിയൊരു मैं അടയാളമാണ്। जानते आप लोगों को समझ में आ रहे हैं. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് समझ में മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, आएगा आएगा. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ कैसा समझ പറ്റും। में आएगा? എങ്ങനെ क्योंकि മനസ്സിലാക്കാം? पवित्र आत्मा इधर काम कर रहे हैं. കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാ ഇവിടെ मैं जब आत्मा में एक പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്। मैसेज दे रहे हैं, ഞാൻ ആത്മാവിൽ സന്ദേശം आत्मा പറയുകയാണ്। आपका दिल को खोल रहे हैं. പരിശുദ്ധാത്മാ നിങ്ങളുടെ ആത്മാ ഹൃദയത്തെ आपका बुद्धि को खोल തുറക്കുകയാണ്। रहे हैं. പരിശുദ്ധാത്മാ നിങ്ങളുടെ So, ബുദ്ധികളെ हर व्यक्ति को തുറക്കുകയാണ്। यीशु नासरी के नाम में അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വ്യക്തികളും इस मैसेज യേശുവിന്റെ प्राप्त करने के നാമത്തിൽ लिए ഈ സന്ദേശം एक असाधारण പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് विजडम का ओपनिंग होने दीजिए. ഒരു അസാധാരണമായ വിസ്ഡം As യേശുവിന്റെ Jesus നാമത്തിൽ opened the തുറക്കപ്പെടട്ടെ। eyes of his disciple to interpret the word of God, जैसे यीशु ने अपने चेलों की आंखों को खोला, I opened their minds. मैं इनकी आंखों In को the name हृदयों of को खोलता हूं। Jesus. यीशु Let नासरी के नाम every से heart to be opened in the name of Jesus सारा हृदय मन यीशु के नाम to से खुल receive this पाए। prophetic message. इस भविष्यवाणी के संदेश को receive this प्राप्त करने prophetic के लिए, message. इस भविष्यवाणी शकला के लाम संदेश को शलखमन प्राप्त करने तालियां के लिए बजाकर करंगले कोटि ताली बजाकर Jesus is opening your realm, यीशु आपके क्षेत्र खोल your रहा है। wisdom realm. विजडम का realm Jesus is open opening your हो रहा है। wisdom realm. विजडम का realm open Jesus हो is रहा opening है। your revelation realm. यीशु आपके प्रकाशन के realms को ओपन कर Your रहा है। revelation realm. आपके प्रकाशन के realms को अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा था, ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് लेकिन മനസ്സിലാകുന്നില്ല। एफोदा खुल जाओ. പക്ഷേ എഫ്രത खुल जाओ. തുറന്നു The revelation വരട്ടെ। realm. Revelation The revelation का realm. Revelation As का Paul realm. prayed in Ephesians chapter 1, I pray. Ephesians 4 പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ मैं प्रार्थना करता हूँ Let the eyes of their hearts to be opened. उनका हृदय की ज्योति चमकने उनका हृदय ताकि वो खुलने दे। देखेगा, അവർ വെളിച്ചം ताकि वो കാണേണ്ടതിന് देखेगा, അവർ उनके കാണേണ്ടതിന് दिलों को खोल रहे, അവർ ഹൃദയങ്ങളെ ताकि वो തുറക്കട്ടെ देखेगा എങ്കിൽ അവർ കാണേണ്ടതിന് परमेश्वर का बुलावट का महिमा क्या है, വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്ന് ताकि वो देखेगा അവർ അത് കാണേണ്ടതിന് विश्वास करने वालों के लिए ആമേൻ, कैसे ആമേൻ, सामर्थ ആമേൻ, काम कर ആമേൻ, रहे. ആമേൻ. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി I open the revelation realm in the name of Jesus. ഞാൻ ആ വെളിപ്പാട് റെലംസ് According to Ephesians chapter 1, എഫീഷ്യൻസ് खुल ഒന്നാം जाओ. അധ്യായത്തിൽ തുറന്നു खुल जाओ. വരട്ടെ ഹൃദയ खुल जाओ, ദൃഷ്ടികൾ खुल जाओ, खुल जाओ, പ്രകാശിക്കട്ടെ खुल जाओ. ഹൃദയ ദൃഷ്ടികൾ പ്രകാശിക്കട്ടെ Shabadaram shalkamana regadale. Hallelujah. Climb up the mountains. पर्वत पर चढ़ो Climb up the mountains. पर्वत पर चढ़ो Cut down the trees. और वृक्षों को काटो Bring them to the valley. उसको लेकर तराई में आओ मंदिर बनाओ उसको. मैं आत्मा में देख रहा हूं. ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിയപ്പെടട്ടെ मैं आत्मा में देख रहा हूं. ഞാൻ ആത്മാവിൽ दुनिया का കാണുകയാണ് पहाड़ों को. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ലോകത്തിന്റെ उसके ऊपर से പർവ്വതങ്ങളെ बड़े बड़े वृक्षों को मैं देख रहा അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വൻ വൃക്ഷങ്ങളെ യേശു നാസറി के नाम है. യേശുവിന്റെ hूं. Use നാമത്തിൽ your spiritual weapons. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ വെപ്പൺസിനെ Use യൂസ് your ചെയ്തുകൊണ്ട് spiritual acts. आपके आत्मिक हथियारों को Use your इस्तेमाल spiritual करो acts. आपके आत्मिक हथियारों को Use your इस्तेमाल करो spiritual acts. आपके आत्मिक हथियार को What is your इस्तेमाल करो spiritual weapon to cut down trees? क्या है आपका वो आत्मिक हथियार उस वृक्षों को काटने के When I लिए was traveling to Baroda to minister in a church in Baroda, जब मैं बड़ौदा की चर्च में सेवकाई कर रहा था on the way I had a dream. तो मैंने रास्ते पर एक दर्शन देखा Someone came to me in my dream and said, कुछ Hallelujah, लोग ना के मुझसे कहा Theophilus, थियोफिलस get back your axe. Eh? आपका हथियार What ले kind लो of a dream it is? क्या सपना I है was ये thinking about the dream. मैं उस सपना के बारे में And सोच रहा था again, after some time I slept again. मैं वापस सो गया Then again I'm hearing the same voice, Theophilus, मैं वापस वही शब्द सुन रहा हूँ get back the axe. हे थियोफिलस अपनी हथियार ले लो
karabashabal khamana Hallelujah. Shamanaram shall come. karabashabal khamane. I asked God, what is the meaning? मैंने पूछा क्या है इसका मतलब? God told me. परमेश्वर ने The कहा word Theophilus is थियोफिलस, having the meaning. उसका मतलब Theo means God. थियो എന്ന് വെച്ചാൽ God. परमेश्वर, थियो का मतलब परमेश्वर, Hallelujah. And the next word, उसका अगला शब्द philia, फिलिया is मतलब related with the love. प्यार, प्रेम. Theophilus is थियोफिलस one मतलब who loves God or one who is loved by God. जो Hallelujah. परमेश्वर को प्रेम करता हो या जो God परमेश्वर told द्वारा me प्रेम the किया हो. acts of Theophilus परमेश्वर ने कहा कि ये थियोफिलस का love. हथियार प्रेम है. is आमेन. love. प्रेम है, Is love. प्रेम है. Child of God. परमेश्वर के We have बच्चों, only one weapon. हमारे पास एक ही हथियार है, That is love. वो प्रेम है. We win the world through love. हम संसार को प्रेम We से love जीतते our हैं. enemies. हम अपने शत्रुओं से We प्रेम love करते those हैं. who are standing against us. जो हमारा विरोधी से हम प्रेम करते हैं. Love is the weapon प्रेम हमारा हथियार है. Jesus used यीशु ने वही to हथियार का conquer इस्तेमाल the किया mound of the world. Hallelujah. संसार की पर्वत Oh my पर God. चढ़ने के लिए. Oh my God. हालेलुया. कितने लोगों को समझ में आया? എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? क्रूस में यीशु ने क्या प्रकट किया? ക്രൂശിൽ യേശു എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്? क्या प्रकट किया? എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്? Love of God. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. परमेश्वर का प्रेम को प्रकट किया जगह है कालवारी का क्रूस. കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലമാണ് मैंने कहा കാൽവരി ക്രൂശ്. शैतान का पहाड़ों में दुनिया का पहाड़ों ഞാൻ में പറഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെയും പർവ്വതമുണ്ട്. यीशु का सेवक के शुरुआत में യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ एक ആരംഭ दिन शैतान यीशु के ദിവസത്തിൽ पास आया. ഒരു जानते हैं പിശാച് ना യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ आपको? വന്നു. मत्ती अध्याय 4 पढ़ लीजिए. 4-ാം അധ്യായം मत्ती अध्याय 4. മത്തി 4-ൽ लूका अध्याय 4 पढ़ लीजिए. ലൂക്ക 4-ൽ क्या लिखा है? എന്ത് हालांकि എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്? शैतान यीशु के पास आया പിശാച് യേശുവിന്റെ और അടുക്കൽ वचन വന്നു. में लिखा है വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് दुनिया का पहाड़ के ऊपर शैतान यीशु को लेके गया. ആമേൻ. ലോകത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിന്റെ So, മുകളിൽ പിശാച് യേശുവിനെ കൊണ്ടുപോയി. आई एम सो एक्साइटेड इसलिए मैं ट्रांसलेशन खत्म होने से पहले आगे जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ऐसे मेरा हार्ट इस वजन क्या हो रहे मेरे Amen, बबलिंग कर amen, amen, रहे amen. माय हार्ट इज बबलिंग Hallelujah. विद दिस वर्ड. Praise God. Amen. हालेलुया. Hallelujah. यहोवा का पहाड़ ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതം. माथ्यू चैप्टर 4 മത്തായി 4-ാം അധ്യായം क्या लिखा है उधर? എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്? शैतान यीशु को दुनिया का पहाड़ के ऊपर लेके गया. പിശാച് യേശുവിനെ ലോകത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ये കൊണ്ടുപോയി. आयत मैं नहीं कहा तो ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ लोग मुझे पकड़ के मारने वाला था. ആൾക്കാർ എന്നെ तुझे कहां പിടിച്ചു. से मिला? शैतान को पहाड़ है. ആമേൻ. सही है ഹല്ലേലൂയ. ना? कोई भी പിശാചിന്റെ विषय के लिए പർവ്വതം ना ഉണ്ടെന്ന് बाइबल ആര് में एक പറഞ്ഞു? रेफरेंस होना चाहिए, एक सब्सटेंशिएट करने का प्रूफ होना चाहिए. എന്ത് പറഞ്ഞാലും വചനത്തിൽ നിന്നൊരു പ്രൂഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ऐसे लिखा है ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. माथ्यू चैप्टर 4 वर्स 8. 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാം വാക്യത്തിൽ क्या लिखा है? പിന്നെ പിശാച് അവനെ ഏറ്റവും ഉയർന്നൊരു മലയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലോകത്തിലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളെയും അവയുടെ മഹത്വത്തെയും കാണിച്ചു. फिर शैतान ने उसे हाँ। एक बहुत ऊंचे My God, पहाड़ पर that's ले amazing. गया और सारे जगत के राज्य उसका विभव So, दिखाकर. दुनिया का पहाड़ के ऊपर क्या है? तो संसार के दुनिया पहाड़ का मुगल सारे महिमा उसके ऊपर है. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. ലോകത്തിന്റെ രാജ്യത്വം അവിടെ ഉണ്ട്. Are you all listening me? നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Thank you Jesus. ഹല്ലേലൂയ. दुनिया का पहाड़ों ലോകത്തിന്റെ പർവ്വതങ്ങൾ उसके ऊपर लेके गया ഏറ്റവും ഉയർന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി और सब कुछ दिखाया. എല്ലാം കാണിച്ചു. और शैतान यीशु को क्या कहा? പിശാച് യേശുവിനോട് എന്ത് ये പറഞ്ഞു? सब कुछ तेरे बनने वाला है, ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം, तो सिर्फ मुझे प्रणाम करो. എന്നെ വീണ് നമസ്കരിച്ചാൽ यीशु മാത്രം ने മതി. प्रणाम किया नहीं शैतान. യേശു അവിടെ നമസ്കരിച്ചില്ല. यीशु उनको डांट के भगाया. യേശു വഴക്ക് പറഞ്ഞു डांट ശാസിച്ചു. के भगाना है, ये सब ശാസിക്കണം. दिखाएगा ना. ഇതെല്ലാം डांट के കാണിക്കുമ്പോൾ भगाना है. പിശാചിനെ നമ്മൾ ശാസിക്കണം. फिर कैसे यीशु जीता? പിന്നെ യേശു എങ്ങനെയാ ജയിച്ചത്? यीशु क्रॉस लेके, യേശു एक കുരിശും शूली എടുത്തുകൊണ്ട് लेके, കുരിശെടുത്തുകൊണ്ട് एक पहाड़ का चोटी में चढ़ा. ആമേൻ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ वो കയറി. दुनिया का पहाड़ नहीं है, അത് ലോകത്തിന്റെ आज പർവ്വതമല്ല, का सबसे मजबूत पहाड़. ഏറ്റവും പർവ്വതം हम उसको ബലമുള്ള പർവ്വതം. कलवारी का पहाड़ बुलाते हैं. നാം അതിനെ കാൽവരിയുടെ പർവ്വതം എന്ന് വിളിക്കും. कलवारी ऐसे एक नाम बन गया. കാൽവരി എന്നൊരു പേര്. हालेलुया. कालवरी, ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. कालवरी, കൽവരി the mount. പർവ്വത്. उस पहाड़ के ऊपर ആ പർവ്വതത്തിന്റെ यीशु ने മുകളിൽ क्रूसित हो गया. യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. प्यार दिखाया. സ്നേഹം കാണിച്ചു. उस प्यार का हालेलुया हथियार से ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആയുധം കൊണ്ട് उन्होंने दिलों को जीत रहे. അവൻ ഹൃദയങ്ങളെ ജയിച്ചു. So what is the weapon? നമ്മുടെ ഹത്യാർ എന്തുവാ? God told me
ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു, love is your axe. प्रेम आपका हथियार We है। preach love. हम प्रेम का संदेश We सुनाते preach the हैं। love of God. हम परमेश्वर की प्रेम की We संदेश invite people सुनाते to हैं। experience, taste the love of God. हम परमेश्वर के प्रेम को दूसरों के लोगों के जीवन में अनुभव करने देते हैं। That's why you are here. इसके लिए आप यहाँ पर हैं। You tasted God's love in you. हमने परमेश्वर के प्रेम को चख कर जाना है। Hello. हालेलुया। तो हमें जीतना है दुनिया का നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കണം। पहाड़ों को। ലോകത്തിലെ പർവ്വതങ്ങളെ जीतना है ना? ജയിക്കണം। कौन दुनिया का पहाड़ों के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है? ആര് ലോകത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ കയറുവാൻ पास्टर क्या बोल തയ്യാറാ? रहे? ആമേൻ भजन ആമേൻ संगीता में ആമേൻ लिखा है, भजन हालेलुया। संगीता में लिखा है സംഗീതത്തിൽ परमेश्वर എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, के पहाड़ के ऊपर चढ़ो। ദൈവത്തിന്റെ अरे പർവ്വതത്തിന് ये മുകളിൽ पहाड़ കയറുക। परमेश्वर का पहाड़ बनने के लिए പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമായി മാറേണ്ടതിന് पहले मोसेस you have to walk towards that mountain. ആമേൻ ആ മോശെ നിനക്ക് ആദ്യം ആ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ When പോകണം। you walk towards a mountain of the world, जब आप संसार की पर्वत के ऊपर से for चलोगे, you God will come there. आमेन, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति And उतर that mountain आएगी of the world is going to become the mountain of God. और संसार की पर्वत परमेश्वर की पर्वत बन जाएगी। आमेन Do हालेलुया। not आमेन, hesitate to आमेन। climb the mountain of world. तो आप संसार की पर्वत पर चढ़ने के लिए To रोको win मत। that mountain for Jesus. उस संसार को पर्वत को यीशु की पर्वत To बनने दो win the top rated, high rated stars on the mountain. और वो ऊंची पहाड़े The big trees. और बड़ी ऊंची उसको काट के वृक्ष तराई में लाने के लिए उस Amen. पहाड़ के ऊपर चढ़ो. ആ വൻ വൃക്ഷങ്ങളെ വെട്ടിക്കൊണ്ട് ദൈവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ പർവ്വതങ്ങളിൽ കയറുക। हेलो, ये क्या हो रहा है इधर? हालेलुया। बच्चों। Praise Lord, हालेलुया। क्या खेल रहे इधर? अंकल कुछ बोलने के लिए जा रहे, वो सब फेंको, साइड में फेंको. संडे स्कूल में कौन गाना गाया आज? आप गाया था? आपके हाथ में माइक था? आ जाओ बेटा इधर. आमेन, प्रेज नहीं। गॉड। ध्यान से सुन के बैठेगा तो मैं बीच में मौका दे देगा. I want you to preach today. Come here. आमेन, 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 गाना praise गाया था? God। कौन सा गाना गाया था? Go tear it down the mountain. Tell it on the mountain. अरे ये गाना गा रहे हैं ना, मैं एंजल को पूछा, she was standing beside me and I asked, ये लोग क्या गा रहे हैं? Go Tear it down the mountain. Go tear it down the mountain. Over the hills and everywhere. Go tear it down the mountain. Stand, Christ has born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Hallelujah. मैंने कहा, this is my message today. आमेन, 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 praise God। ये हमेशा ऐसे होते हैं अपना कलीसिया में, because अपना कलीसिया totally controlled by Holy Spirit. आमेन, आमेन, praise God, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, Sorry. आमेन, आमेन। मैं गिफ्ट दे नहीं दे बेटा, जाके बेटा बाद में गिफ्ट दे देगा. बच्चा सोचा होगा पास्टर जी ने मोबाइल गिफ्ट दिया. हालेलुया. Go tell it on the mountain. Go that Jesus Christ is born. Hallelujah. हालेलुया। Go. जाओ, Do not hesitate to climb the mountains of the world. संसार की पर्वतों के ऊपर When चढ़ने you से step towards the अपने आप को mountains of न the world, रोके। जब तुम संसार की पर्वत पर I चढ़ोगे, believe the same thing मैं ऐसा विश्वास करता which हूँ took place on the Mount of Horeb. जो होरेब में हुआ था That's going to happen. वही होगा। My God, you are going to see burning bushes on that mountain. आप उस जलते हुए अग्नि को You आप are going to mountain see पर young people on देखोगे। fire on that mountain. आप देखोगे नौजवानों को Now जलते they may be हुए। standing on the top of world's mountain, अभी आप संसार की पर्वत के ऊपर खड़े but when होंगे। you step towards that mountain जब आप संसार की पर्वत with को acts of चढ़ोगे, love, आप जब आप with प्रेम acts से- of love, जब प्रेम को हथियार with the लेकर acts of love, प्रेम का हथियार को people, लेकर God has given you an acts of love. नौजवानों आपके ऊपर वो प्रेम का हथियार दिया गया है। Oh my Rabba Jesus, Sheteri wherever you Karabba. minister, आप जहाँ भी सेवकाई करोगे, whichever mountain you go, कोई पर्वत पर आप जाओगे, take the acts of love. प्रेम का हथियार को ले We लो। do not preach hatred.
हम नफरत की संदेश नहीं We देते हैं, preach love. हम प्रेम की संदेश Love देते हैं। manifested on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पे प्रकट हुआ वो प्रेम, Oh, the agape love. अगापे लव, The agape love. अगापे So लव। on that night while I was sleeping, जब मैं सो रहा था, God told me, परमेश्वर ने कहा, Theophilus, get back your axe. हे थियोफिलस, अपना हथियार When वापस I ले लो। reached there, जब मैं वहां पर I पहुंचा, came to know the church name is मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे ये पता चला Fellowship of Love. उस कलीसिया का नाम फेलोशिप That ऑफ was a लव था। prophetic message to the church. वो एक भविष्यवाणी का संदेश था Oh, उस shit, कलीसिया के लिए। Theophilus, get back your और love. मैंने वहां पर कहा कि हे It's थियोफिलस, not अपने प्रेम पर लौट hatred. आओ। It's not hatred. ये नफरत नहीं है, Love is your weapon. प्रेम आपका हथियार How है। many of you know that love is the most powerful weapon? कितने लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा सामर्थ्य Love is हथियार the प्रेम most है। powerful weapon. सबसे पावरफुल You हथियार can win the प्रेम है। world by love. हमें इस संसार को प्रेम से जीतना है। We are living in a difficult time. हम एक मुसीबत के दुनिया पर जी रहे हैं। क्योंकि इस जमाना में इस कालत दुनिया का सारे विचारधारों नफरत का बातों फैला ഈ रहे, ലോകത്തിന്റെ എല്ലാം അത് വെറുപ്പിനെയാണ് സ്പ്രെഡ് एक ചെയ്യുന്നത്, दूसरे को खत्म करने के बारे में, മറ്റുള്ളവരെ मारने നശിപ്പിക്കുവാൻ, के बारे में, കൊല്ലുവാൻ। नफरत का विचारधारों जहां है, ആ വെറുപ്പിന്റെ മനോഭാവം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ, प्रभु ने हमें क्या सिखाया? ദൈവം നമ്മളെ എന്താ പഠിപ്പിച്ചത്? प्यार करो, प्यार करो, ത്യാഗം ചെയ്യ്, प्यार प्यार। സ്നേഹിക്കുക। हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ। धन्यवाद यीशु। Climb up the mountains with the axe of love. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആയുധമായി। बहुत लंबा मैसेज है, വലിയൊരു സന്ദേശമാണ്। जल्दी छोटा करना चाहता हूं। ചുരുക്കുവാൻ क्या कहा ആഗ്രഹിക്കുന്നു। मैंने? എന്ത് പറഞ്ഞു? यीशु को कहा, യേശു പറഞ്ഞു, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ा और लेके जाके कहा, ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് സൈത്താൻ കഹാ, പോയിട്ട് പിശാചു പറഞ്ഞു, ये दुनिया का सब कुछ तुझे देगा। ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാം നിനക്ക് തരാം। यीशु ने कहा, യേശു പറഞ്ഞു, मुझे जानता है എനിക്കറിയാം ये कैसे अब मेरे पास लाना है, എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കണം। ये सारे ആമേൻ। दुनिया का पहाड़ों को कैसे मेरे पास लाना है। ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളെയും എങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം। 3.5 साल बाद में 3.5 വർഷത്തിന് ശേഷം एक दिन ഒരു ദിവസം यीशु ने कालवरी के चोटी तक पहुंचा। യേശു കർത്താവ് കാൽവരിയുടെ ക്രൂശി വരെ പർവ്വതത്തിൽ കയറി। शैतान मनी मन में मुस्कुरा रहा था, പിശാച് മനസ്സിൽ वो हंस പുഞ്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു। रहा था, कहा ये आज खत्म। അവൻ ചിന്തിച്ചു ഇന്നുകൊണ്ടെല്ലാം लेकिन തീർന്നു। शैतान को जानता नहीं था, പക്ഷെ പിശാചിന് यीशु का ഇതറിയത്തില്ലായിരുന്നു, हथियार प्रेम का हथियार है। യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ उन्होंने उसका ആയുധമുണ്ട്। आखिरी बूंद लहू भी मानव कुल के लिए, इस दुनिया के लिए, इस യേശു संसार के കർത്താവ് लिए അവന്റെ बहाया। അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെ മാനവകുലത്തിന് വേണ്ടി അവൻ Believe ചൊരിഞ്ഞു। me, child of God, love wins. സ്നേഹം ജയിക്കും. That is the story of Hosea. അതാണ് ഹോഷിയയുടെ സ്റ്റോറി. Hosea's love is unconditional. ഹോഷിയയുടെ സ്നേഹം അത് Gomer അൺകണ്ടീഷണൽ was not ആയിരുന്നു. having any merit to re-accepted, ഗോമറിനെ വീണ്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലായിരുന്നു. but unconditional love of God, लेकिन वो सीमा रहित प्रेम, that is going to change your आँखों into your door of hope. वो आपको आँखों की तराई को आशा की तराई में बदल देगा. That is going to give you back your vineyard. वो आपको आपकी दाख की बारी को वापस लौटा Are you कर listening? देगा. क्या आप मुझे सुन रहे हो? आपका द्राक्षाबारी आपका वापस बनने वाला है, നിങ്ങളുടെ because മുന്തിരിത്തോട്ടം അത് നിങ്ങളുടേതായി തീരാൻ പോകുകയാണ്. Jesus loves you. യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. अब कितना भी बड़ा गुनाह किया, നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്തല്ലോ, गोमर इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद भी ഗോമർ ഇത്ര വലിയ പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷവും अगर भविष्यद्वक्ता उनको स्वीकार किया, പ്രവാചകൻ അവളെ സ്വീകരിച്ചു ये എങ്കിൽ वचन हमें देने वाला बहुत बड़ा उम्मीद का एक संदेश ഈ है। വചനം നമുക്ക് തരുന്ന വലിയ ഒരു പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശമാണ്. 2025 में 2025 in my spirit I see എന്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ കാണുകയാണ്, backsliders are coming back. ബാക്ക് സ്ലൈഡേഴ്സ് അവർ മടങ്ങി In വരികയാണ്. my spirit I see ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് എന്റെ the ആത്മാവിൽ lost കാണുകയാണ്, vineyards നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ going മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ to getting restored in 2025. वो पुनर्स्थापना करने जा रही है. Discarded people or त्यागे rejected. हुए लोग. Today morning when I was waking up, जब आज सुबह मैं उठ रहा था, or I don't know, yesterday morning or today morning, कल सुबह या आज सुबह मुझे God याद was नहीं आ talking रहा, to me. पवित्र आत्मा मुझसे बात God कर told रही me. थी. पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, most discarded people, जो सबसे अधिक त्यागे हुए लोग they are going to, hallelujah, get restored
through our church. वो हमारी कलीसिया के द्वारा उनके जीवन पुनर्स्थापन प्राप्त I was करें। praying for Taloja church. मैं तलोजा के लिए प्रार्थना कर God रहा था। show me a person. परमेश्वर ने मुझे एक व्यक्ति को दिखा कर And God दिया told me, और परमेश्वर ने कहा people like that fellow, उस प्रकार के व्यक्ति लोग, a rejected person, त्यागे हुए लोग, like Gomer, गोमर की they are तरह going to come to Taloja church. वो My तलोजा कलीसिया में God. आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। People like Gomer, गोमर जैसे those who लोग destroyed their vineyard. जो अपने दाख की बारी को नष्ट Yesterday कर morning, दिया God था। showed me a face and said, people like this fellow is going to become the part of Taloja church. परमेश्वर ने मुझे I चेहरा believe दिखाकर that. बोला कि इस वजह I से लोग believe that. कलीसिया में आएंगे। मैं I विश्वास believe करता हूँ, that. मैं Pray, विश्वास church. करता हूँ। कलीसिया प्रार्थना करे। Church is not the club of holy people. आमेन। कलीसिया केवल पवित्र लोगों से भरा हुआ एक We समूह make नहीं churches है। as the club of holy people. हमें ऐसा लगता होगा कि कलीसिया पवित्र लोगों का है, God's intention is, लेकिन परमेश्वर की इच्छा, church is the hospital for sinners. आमेन, कलीसिया जो है पापियों का अस्पताल बनने पाए। People like Gomer, गोमर के जैसे they have a लोग, place here in this church. उनको हमारी कलीसिया में जगह है। Let them come back. उनको वापस Let आने them दो। come back in the name of Jesus. वो यीशु के नाम से Let लौट our आने दो। vineyards be returned in the name of वो Jesus. दाख की बारी वापस आने The दो। discarded ones. त्यागे हुए लोग The name of Jesus. यीशु के नाम Oh, से the mounts of the world. संसार की पर्वतें, Are you ready to climb on the mounts? क्या आप पर्वत पर चढ़ने को तैयार हैं? कितना लगता है आमेन हमें? आमेन हालेलुया। दुनिया का पहाड़ों में संसार की पर्वत पर कितना पहाड़ है मालूम है? എത്ര പർവ്വതങ്ങളുണ്ട്? बाइबल में दिया है. ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. कहाँ दिया है? എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്? Revelation chapter 17. रेवलेशन 17 You अध्याय। can see there the Babylon. वहां पर हम एक बैबिलोन को देख सकते हैं। That lady, the war of the Babylon. उस बैबिलोन की स्त्री, Hallelujah. She was sitting on 7 mountains. वो 7 पर्वतों के ऊपर बैठी That's a है। revelation. वो एक प्रकाशन है। The Babylon, the power of Babylon or the power of sin बैबिलोन का यह पाप का जो ताकत है, is sitting on वो बैठा है 7 mountains of world where now the Satan is having dominion. आमेन। वो 7 पर्वत सुन के रहे ना? ऊपर जहां पर अभी शैतान अपना प्रभुत्व राज्य कर रहा है। Hallelujah. മർമ്മം മഹദിയാം ബാബിലോൺ വെളിപ്പാട് 17 എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവൾ ഇരിക്കുന്നത് 7 മലകളുടെ മുകളിൽ. मर्मम मेहदियान बैबिलोन ऐसा लिखा है कि वो जो बैठी है वो 7 पर्वतों के ऊपर बैठी है। ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മെസ്സേജ്. ये मेरा संदेश। ഇനി ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ലോറൻ കണ്ണിഹാമിന്റെ മെസ്സേജ്. अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो लॉरेन कनिंघम का അദ്ദേഹം संदेश। പറഞ്ഞു, उसने कहा ഈ 7 പർവ്വതങ്ങൾ നമുക്ക് വിൻ ചെയ്യണം. आमीन, ये 7 पर्वतों Hello. को हमें जीतना है। It's a kind of spiritual warfare. ये एक आत्मिक You have युद्ध to है। win the 7 mountains of the world आपको संसार की 7 पर्वतों को where जीतना है। now the power of sin is dominating. अभी जहाँ पर पाप का ताकत अधिकार We ले want रहा to है, get back that vineyards. हमें उस दाख की बारी को पकड़ना है। We want to bring big trees from that mountain. आमेन। हमको उस पर्वतों से बड़े वृक्षों को काट कर लेकर Hello. आना है। आमेन हालेलुया। The big 7 mountains of the world. संसार की बड़ी 7 Now what is the पर्वतें। situation, you know? अभी क्या सिचुएशन है? It's something like in Psalm 69. अभी साम 69 के हिसाब से उधर क्या लिखा है? അവിടെ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു? परमेश्वर जिस पहाड़ के ऊपर वास करना चाहते हैं. ദൈവം Psalm വസിക്കുവാൻ 68, ആഗ്രഹിച്ച Psalm 68. സാം Verse 68 15 through 15 से आए तो परमेश्वर जिस पहाड़ के ऊपर वास करना चाहते हैं ദൈവം വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച उस പർവ്വതം, पहाड़ को ആ പർവ്വതത്തെ मूसा के साथ में മോശയോട്, ईर्ष्या के साथ में ദേഷ്യത്തോട്, हालेलुया नफरत के साथ में വെറുപ്പോടുകൂടെ, जलन के साथ में വെറുപ്പോടുകൂടെ कुछ पहाड़ों घूर के देख रहे हैं. ചില പർവ്വതങ്ങൾ തുറിച്ചു നോക്കുന്നു. That is the situation now. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ The കണ്ടീഷൻ. mountains of the world संसार का they are पर्वत staring at the mountains of God. और परमेश्वर की पर्वत की ओर घूर रही है। Are you ready to walk towards that mountains which now Amen, staring at you? क्या उस पर्वत की ओर जो हमें घूर रही है, उस पर्वत की ओर चलने को क्या आप तैयार है? The mountains which are hallelujah आपका विरुद्ध में खड़ा है mountains. നിങ്ങളുടെ വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ചില പർവ്വതങ്ങൾ समझ में आ रहे क्या? सबको समझ में आ रहा है ना? Hallelujah. Hallelujah. It's a prophetic message, my dear church. ഇതൊരു പ്രവചനം സന്ദേശമാണ്. मैं चाहता हूं आप में से कुछ लोग इस संदेश को लेके आगे बढ़ना है. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ചിലരെങ്കിലും ഈ സന്ദേശത്തെ ഇവിടുന്ന് പ്രാപിച്ചു इस മടങ്ങണം. जनरेशन के लिए. ഈ
ഈ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി There is prophetic sandesham. ദൈവം തരുന്ന ഒരു പ്രവാചക സന്ദേശമാണ്. It is the answer of one of my prayers. ഇത് എന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ When I conclude, മറുപടിയാണ്. I will say it. ഞാൻ ഇത് പറയും. When I conclude, I will say it. ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന 7 സമയത്ത് mountains of the പറയാം. world. കുച്ച് संसार की पर्वते. मैंने कोशिश की वो 7 mountains कौन सा है फाइंड आउट करने की. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു ആ 7 പർവ്വതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിയാൻ लॉरेन ശ്രമിച്ചു. कनिंघहाम का विजन दूसरा है लेकिन मेरा विजन दूसरा है. ലോറൻ കന്നിഹാമിന്റെ വിഷൻ വേറെയാണ്, So പക്ഷേ I എന്റെ deleted വിഷൻ something from his message and I added something in today's message. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ചില ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ I'm talking സന്ദേശം about the ആഡ് last ചെയ്യാണ്. part. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തെ Hallelujah, പറ്റി 7 mountains of the പറയുകയാണ്. world. 7 പർവ്വതങ്ങൾ अभी ലോകത്തിലെ घूर के देख रहे कलीसिया को. സഭയെ തുറിച്ചു जिस നോക്കുകയാണ്. पहाड़ पे परमेश्वर वास करना चाहते हैं. ദൈവം വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പർവ്വതം. Hallelujah. Hallelujah. कौन सा 7 mountains? ഏതാണ് ആ 7 പർവ്വതങ്ങൾ? Number 1. ഒന്നാമത് Business. ബിസിനസ്. The mountain of business. ബിസിനസ്. आप बताइए मुझे. നിങ്ങൾ वर्ल्ड പറഞ്ഞാൽ का कॉमर्स कौन हैंडल कर रहे हैं? ലോകത്തിലെ കോമേഴ്സ് Who ഹാൻഡിൽ is ചെയ്യുന്ന handling ആരാണ്? the commerce? Who is handling the business? Who is handling the finance of the world? ലോകത്തിലെ ഫിനാൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? कौन है? Businessman? नहीं. I want to get the correct answer. शैतान हैंडल कर रहे हैं. പിശാച്. सही है क्या? आप बोलो मुझे. दुनिया का बहुत बड़े पहाड़ों, बिजनेस पहाड़ों, अब 10 जन का नाम ले लो, वो सब बोलेगा नो आई डू नॉट बिलीव इन जीसस. നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് 10 All the बिजनेस big business magnates are against God. सारे बिजनेस मैग्नेट्स परमेश्वर The के विरोध mountain हैं. of business is having dominion by Satan now. तो अब जो माउंटेन Can you है agree with बिजनेस me? का माउंटेन, वो शैतान प्रभुत्व ले रहा है. दूसरा mountain, दूसरा पर्वत entertainment and arts. ആർട്സ് ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ്. Movie हो, മൂവി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, hallelujah. YouTube हो, യൂട്യൂബ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, hallelujah. उसमें कौन रूल कर रहे हैं? അതിൽ ആരാണ് ഇപ്പം രാജ്യത്വം क्या परमेश्वर का दास വാഴുന്നത്? रूल कर रहे हैं? ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണോ? उसमें पूरा सैतानिक चीजों ज्यादा है. അതിൽ കൂടുതലും जो ദൈവിക आज का जमाने का കാര്യങ്ങളാണ്. बच्चों को बिगाड़ने वाला बातों. सही है ना? ഇന്നത്തെ കാലത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ कौन राज कर रहे हैं उसमें? Evil. പിശാച്. Power of darkness is roaming on the mount of entertainment today. ഇന്നത്തെ Hallelujah. കാലത്തിലെ എന്റർടൈൻമെന്റിൽ അത് വാഴുന്നത് പിശാചിന്റെ അന്ധകാര ശക്തികളാണ്. इसका बीच में हम जैसे जो यूट्यूबर्स है ना, बहुत तकलीफ है, मुश्किल है हमें आगे बढ़ने के लिए. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ പോലുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ मुझे ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. जानता नहीं है, आखिरी में अपना सिल्वर बटन मिला. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ We സിൽവർ got a ബട്ടൺ silver കിട്ടി. button. Hallelujah. സിൽവർ ബട്ടൺ ലഭിച്ചു. അമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അമേൻ. അമേൻ. Yesterday I got an email. ഇന്നലെ എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ വന്നു. Hallelujah. सिल्वर बटन उधर से क्या हो गया मालूम है? डिस्पैच हो गया. സിൽവർ ബട്ടൺ ഡിസ്പാച്ച് ആയി. अगले एक तारीख दिए, उस तारीख को आई एम गोइंग टू रिसीव द सिल्वर बटन. അടുത്ത ഒരു ദിവസം സിൽവർ अरे भाई सिल्वर बटन है. അമേൻ. उसके ऊपर ഹല്ലേലൂയ. बहुत बटन है. അതിലൊരു ഒത്തിരി वो വലിയ सब ബട്ടൺ. शैतान राज कर रहे हैं. അതിലെല്ലാം പിശാചാണ് वो बटन വാഴുന്നത്. में कोरियन डांस देखेगा. അതിൽ കൊറിയൻ ഡാൻസ് आज के കാണാം. बच्चों को कोरियन चीज बहुत पसंद है. കൊറിയൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ भाषा പിള്ളേരുടെ कुछ समझ में नहीं आ रहे, ഭാഷ ഒന്നും लेकिन कोरियन മനസ്സിലാവില്ല. बेवकूफी साहब हम देख के बैठा है. കൊറിയന്റെ എല്ലാ ഡ്രാമയും കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. सही है ना? സത്യമല്ലേ? सही है ना? അമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. वो शैतान को तारीफ करते होगा, लेकिन हम साथ में नाचेगा. പിശാചിനായിരിക്കും All അവർ the പുകഴ്ത്തുന്നത്, പക്ഷെ demonic നാമും things. കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യും. എല്ലാ Without the പിശാചിക barrier of ശക്തികളും language. ഭാഷ The ബാരിയർ second ഇല്ലാതെ mountain, which is ruled by Satan, is the mount of art and entertainment. രണ്ടാമത്തെ പർവ്വതം ആർട്ട് ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് പർവ്വതം. तीसरा पहाड़ മൂന്നാമത്തെ പർവ്വതം मीडिया. മീഡിയ. हेलो, जिनू सर का गाड़ी नीचे खड़ा था, पीछे लिखे रखा था प्रेस. हालेलुया. जिनू सर का गाड़ी का पीछे लिखे रखा था प्रेस. ജിനുസന്റെ വാഹനത്തിന്റെ പിറകിൽ പ്രസ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. हालेलुया. मीडिया. മീഡിയ. Media is not ruled by Jesus or God. It is ruled by all the evil powers ആമേൻ. ഇപ്പൊ മീഡിയ രാജ്യത്ത് വാഴുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് which പിശാചിക spread ശക്തികളാണ്. all kind of lies. എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങളാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. हम lies को विश्वास करने के लिए क्या किए? हमें तैयार किया है. കള്ളം വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി We are ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. modeled in that way to believe lies. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ കള്ളൻ മാത്രം जो കള്ളത്തരം हम देखा, മാത്രം നാം हम विश्वास വിശ്വസിക്കും. करेगा. എന്ത് കാണുന്നു അത് വിശ്വസിക്കുന്നു. सत्य के लिए कोई मायना, कोई मूल्य रखने वाला नहीं है इस जमाने में. സത്യത്തിന് Media ഒരു വിലയുമില്ലാത്ത ഈ കാലം. throughout the world. ലോകം Third മുഴുവനും. mountain മൂന്നാമത്തെ പർവ്വതം is the mount of media. അത് മീഡിയയുടെ പർവ്വതം. Fourth mountain, നാലാമത്തെ പർവ്വതം that's the mount of government. അത് ഗവൺമെന്റ്. All the governments of the world, ലോകത്തിലെ എല്ലാ they ഗവൺമെന്റും are empowered by evil powers. അന്ധകാര ശക്തികളാണ് Will you ഭരിക്കുന്നത്. agree with me?
विश्वसिक നിങ്ങൾ That is the fourth mountain. वो चौथा पर्वत And है. the fifth mountain पांचवा is पर्वत science वो and technology. साइंस है. Oh, Cunningham का है, मैं उसको छोड़ दिया. Hallelujah. I edited it. Hallelujah. Amen. It is Hallelujah. science. साइंस, Hallelujah. Technology. टेक्नोलॉजी, AI. एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. AI वाला कहा हम AI से परमेश्वर को बनाएगा. AI കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ദൈവത്തെ വരെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. Hallelujah. Technology and science. ടെക്നോളജി ആൻഡ് സയൻസ്. It's ruled by the power of darkness. ഈ അന്ധകാര ശക്തികളാണ് അതിനെ ഭരിക്കുന്നത്. Thank you, Jesus. Hallelujah. Education. 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 Where is our MIT person? MIT. Oh, education. Education. That mount is ruled by ആ പർവ്വതവും the power of evil. Can you believe that? ഭരിക്കുന്നത് അന്ധകാര It's not the ശക്തികളാണ്. children of God. ദൈവമക്കളല്ല. Hallelujah. യേശുവേ. The next one അടുത്തത് is another mount. അടുത്ത ഒരു പർവ്വതം. Hallelujah. Sports. The field of Sports. sports. Most influential persons. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകുന്ന Who was talking വ്യക്തികള്. about an influential person? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയ വ്യക്തികള്. Sammy was talking about someone who is influential. സാമി സംസാരിക്കുവായിരുന്നു ആരാ ഏറ്റവും Then കൂടുതൽ I said, this is ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ. my message today. ഞാൻ ഓർത്തു എന്റെ You സന്ദേശമാണ് have to win these 7 mountains. ഈ 7 പർവ്വതങ്ങളെ നമുക്ക് Are you all ജയിക്കണം. getting the point? നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റിലെല്ലാം കിട്ടിയോ? Climb up these mountains. आमेन. इस पर्वत के ऊपर चढ़ो. We need big celebrities to accept Jesus. आमेन. हम ये चाहते हैं कि बड़ी सेलिब्रिटीज भी यीशु का We अंगीकार need करें. big sports person to accept हम Jesus. चाहते हैं कि बड़े स्पोर्ट्स व्यक्ति लोग भी We यीशु का need अंगीकार big करें. businessmen to accept हम Jesus. चाहते हैं कि बड़े बिजनेस लोग भी यीशु का स्वीकार We करें. need big scholars, MITians, IITians to accept Jesus. हम ऐसा विश्वास करते हैं कि बड़े MIT और Take the स्कॉलर्स के axe लोग of love. भी यीशु पर विश्वास Take करें. the axe of love. प्रेम का हथियार Climb लें up to that mountain. और उस पर्वत पर चढ़े. Oh, climb up to the और mountain. उस पर्वत पर चढ़े. Sports persons. स्पोर्ट्स के लोग भी, Sports persons. स्पोर्ट्स के व्यक्ति लोग भी. Shamana Ram Shalkamane. रिखाराबाश. You know, 1 month ago when I visited Bangalore, एक महीने पहले जब मैं बैंगलोर विजिट कर रहा था I walked through that church street. तो मैंने उस चर्च के I was स्ट्रीट so में से चला shattered by seeing young people walking there. तो मैं बहुत सारे नौजवान को देखकर And I was चकित हो asking गया that question. और मैंने वो प्रश्न Lord, in पूछा, this generation, परमेश्वर इस युग what में is your strategies to win these people? आपका स्ट्रेटेजी क्या है कि इन लोगों को जीत ले. We are using that old methods. हम पुरानी मेथड का इस्तेमाल कर रहे 70s and हैं. 80s methods. हम वो 70s To और win the 80s के young मेथड people. को यंग पीपल को जीतने का Our इस्तेमाल कर youth रहे हैं. camps are designed in that way. हमारा यूथ कैंप्स उस तरीके से डिजाइंड है. कैसे बाइबल रेफरेंस बाइबल प्लीज वो सब जुना बातों से आज भी चल रही ആമേൻ. പഴയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും और ഓടുന്നത്. शैतान के पास 7 पहाड़ों में और പിശാചിന്റെ പക്കൽ उसका 7 top लोगों को പർവ്വതങ്ങളുണ്ട്. उपयोग कर रही. അതിന് ടോപ്പ് പർവ്വതങ്ങളെ പിശാച് प्रभु ने യൂസ് मुझे ചെയ്യുകയാണ്. कहा, കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, climb up the mountains पर्वतों पर चढ़ो and cut down the trees, और वृक्षों को काट कर bring लेकर them आओ to the kingdom of God, और उसको परमेश्वर के राज्य में लेकर bring आओ them to the kingdom of और God, उसको परमेश्वर के राज्य में bring लेकर them आओ to the kingdom of और God, उसको परमेश्वर के राज्य में win लेकर them आओ. for Jesus. यीशु के लिए जीत लो. Win, they are souls. आत्माओं को They आत्माओं are को souls जीत लो. as like you and me. वो भी हमारे और तुम्हारे जैसा आत्माएं हैं. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? In 2025 I pray 2025 से मैं ऐसा प्रार्थना करता let हूँ. the church have dominion in the vineyard. आमेन. कलीसिया को उसके दाख के बारी में प्रभुत्व करने दे. And people नौजवानों, have dominion. प्रभुत्व राज्य करे, Have dominion. राज्य करे. Preach the love of Jesus. यीशु के प्रेम को, Preach the crucified one. यीशु के उस कलवरी के No क्रूस का one प्रचार on the करो. face of earth can deny the gospel of love. प्रेम के प्रचार को, संदेश को कोई रोक नहीं सकता. Hello? हालेलुया. No one can deny the gospel of love. यीशु के प्रेम के सुसमाचार को कोई रोक नहीं सकता. We need more MITians and IITians. हमें और भी बहुत IIT लोग चाहिए. We need more business people. हमें और बिजनेस के लोग We चाहिए. need more media people, truthful media people. हमें ट्रूथफुल मीडिया के लोग चाहिए. Yesterday I was watching an award ceremony from a secular commercial magazine.
मैं एक सेक्युलर कॉमर्शियल मैगजीन से एक सर्मनी वॉच कर रहा था, The fellow who got the award, तो जिसको अवार्ड मिला he's a practicing believer Christian. वो एक मसीही व्यक्ति था। He gave half an hour, message to that people. उसको आधे घंटे का संदेश दिया। A big crowd, those who are from these mountains. एक बहुत बड़ा व्यक्ति इस बड़े All the people पहाड़ों who are से, in the what I can say, gathered there, they are from these mountains. जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो सारे इस पर्वतों Big में से थे। entertainment people, big business people, big एंटरटेनमेंट के media लोग, people, they were मीडिया के sitting. लोग, बिजनेस के लोग सब बैठे And हुए this थे fellow stood there. और वो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हो गया। When he was giving the, he was delivering his, what I can say, return message after receiving the award, जब वो अवार्ड को प्राप्त करके लौट कर आ रहा I था, felt that he is speaking, he is giving testimony in a convention. वो ऐसा लगा कि वो कन्वेंशन Literally. में गवाही दे रहा है। I got amazed. मैं चकित रह How गया। this fellow can be this much frank and open. एक व्यक्ति इतना खुला कैसा बोल सकता है? Someone asked him a question. कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न If you do पूछा, not choose this profession, what will happen? अगर आप ये प्रोफेशन नहीं चुने Then he होते said, तो क्या होता? तो कहा, if Jesus didn't choose me, I will not be standing here. अगर यीशु मुझे नहीं चुना होता तो मैं यहाँ खड़ा मैं नहीं आत्महत्या होता। करने वाला था। Amen. मैं आज इधर खड़ा है क्योंकि यीशु ने मुझे चुना. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് യേശു എന്നെ It's തിരഞ്ഞെടുത്തത് nothing കൊണ്ടാ. like that. I chose a profession, ഞാൻ ഈ പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു but എന്നല്ല, Jesus chose me. പക്ഷെ യേശു എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. That video itself got a circulation of 5 lakh people watched that video. ആ വീഡിയോ 5 ലക്ഷം ജനം കണ്ടു, 5 lakh people. 5 लाख I लोगों was ने देख going लिया। through the comments. मैं उसके कमेंट्स जब I रीड कर felt रहा that they are था commenting to a Christian testimony program. तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो कमेंट है वो क्रिश्चियन Praise प्रोग्राम the का Lord. कमेंट्स है। Our God is great. Jesus Amen, amen. says, that kinds of comments Amen, are coming. praise God. उसके Hallelujah. कमेंट्स में praise the Lord, God bless you, Jesus loves you, ऐसे कमेंट्स उसके नीचे आ रहा था। Below the video of a secular media. एक सेक्युलर मीडिया के Be कमेंट्स, brave. हियाव के साथ रहे। Wherever you go, आप जहाँ कहीं भी carry जाओगे, Jesus with you. यीशु को लेकर जाओ। Yesterday or day before yesterday in that church, in that Kalyan church, I gave the message, join the chariot. आमेन। मैंने पिछले कल्याण में इस प्रकार से कहा कि रथों के Join साथ the मिल chariot. जाओ, I रथों want to club that message also. रथों के साथ मिल जाओ। If you want to win big business people, अगर आप बड़े बिजनेस पीपल को if you want जीतना to win चाहते हो, prime ministers and ministers, अगर आप प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स को you have जीतना to चाहते हो, calibrate the speed of their chariot. आमेन, तो आपको उस Hallelujah. रथों के स्पीड के हिसाब से My आपको God, दौड़ना you have पड़ेगा। to calibrate, you have to calculate आपको हिसाब लगाना पड़ेगा the speed of their chariots. उनकी रथों का स्पीड को। God told Philip to go to that wilderness. परमेश्वर ने फिलिप को उस मरुस्थल में जाने के He लिए was कहा। simply walking. वो सिंपली चल He रहा was था, just walking. वो यूं ही चल And he रहा था saw a chariot going ahead of him. और वो देखा कि उसके सामने एक रथ Then चल all of रही a है sudden, और तुरंत ही Without any special guidance from Holy Spirit, पवित्र आत्मा का एक नियोजन के साथ Holy में Spirit just said him, पवित्र आत्मा ने उससे join कहा the chariot. कि उस रथ के साथ जुड़ He जा। was calculating. वो The कैलकुलेट कर रहा chariot था went much ahead. क्योंकि Hallelujah. वो रथ काफी आगे चल He was रही थी। calculating. वो हिसाब If I लगाया, am walking, I cannot reach there. अगर मैं चलूंगा In तो मैं Acts वहां chapter पहुंच 8 नहीं it is पाऊंगा। written, Bible says, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा Philip है, started to run. फिलिप दौड़ने लगा Philip started to run Philip दौड़ने because he was लगा। calibrating the speed of the chariot. क्योंकि वो स्पीड को Come on, कैलकुलेट church, कर रहा calibrate the था speed of the chariot. और वो स्पीड को कैलकुलेट कर रहा Calculate the था। speed of the chariot. रथों की Run स्पीड ahead. का हिसाब Run लगाओ ahead. और दौड़ने Run लगो, ahead. दौड़ने लगो, Run ahead. दौड़ने लगो। Increase your acceleration. आपके स्पीड को, तेजी को बढ़ाओ, Increase your spiritual acceleration. आपका तेजी, आत्मिक If तेजी you को want बढ़ाओ। to win ministers अगर- and celebrities, अगर आप मिनिस्टर्स को, सेलिब्रिटीज You को have to जीतना join चाहते the हो, chariot. तो आपको रथ में जुड़ना you have पड़ेगा। to join the chariot. तो आपको उस रथ में How many जुड़ना of you are ready पड़ेगा। to increase your spiritual acceleration? कितने लोग आपके Come उस on, I आत्मिक said तेजी something. को बढ़ाना चाहते हो? I said something. मैंने कुछ कहा, I said something. मैंने कुछ कहा। Increase your spiritual acceleration. आपके आत्मिक तेज को, आपके आत्मिक गति को बढ़ाओ। आत्मिक रफ्तार को कितने लोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं? आमेन। आत्मीय स्पीड ने കൂട്ടുവാൻ എത്ര പേർ अभी തയ്യാറാണ്? फिलिप रथ के साथ में भाग ഇപ്പൊ ഫിലിപ്പോസ് രഥത്തിന്റെ കൂടെ उस ഓടുകയാണ്। रथ में बैठा इथियोपिया का मंत्री ആ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എത്യോപ്യന്റെ മന്ത്രി आंख का कोने से देखा कोई साथ में भाग रहे ആരോ എന്റെ കൂടെ ഓടുന്നത് കണ്ടു।
उन्होंने 2 बार देखा। രണ്ടു വട്ടം കണ്ടു. अरे मैं तो घोड़ा गाड़ी में जा रहे, ഞാൻ രഥത്തിലാണല്ലോ घोड़ा പോകുന്നത്. का रफ्तार में जा रहे। ഞാൻ രഥത്തിന്റെ ये बंदा സ്പീഡിലാണ് तो काफी പോകുന്നത്. समय हो गया मेरे साथ में भाग रहे। പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി കുറേ ऐसे कैसे हो സമയമായി सकता എന്റെ है? How കൂടെ it is ഓടുന്നു. possible? ഇതെങ്ങനെ How സംഭവിച്ചു? an ordinary person, ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി, how he can run with me एक साधारण व्यक्ति मेरे साथ कैसा दौड़ when सकता you है? sit near that fellow? जब आप उसके पास बैठोगे, आप फ्लाइट में जा रहे, നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ आपका പോകുക, बगल में बैठा व्यक्ति आपको पूछेगा आप कौन है? നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരാ? Something special with you. എന്തോ നിങ്ങളോട് സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട്. Something special with कुछ you. आपके साथ कुछ खासियत है. ये कलीसिया में कोई पिछले दिनों में गवाही बोला था ना, इस यहाँ पर ഇവിടെ ആരോ സാക്ഷ്യം जब പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. मेरे याद में इसे कोई बोला अपने कलीसिया में ही होगा। ആരോ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. फर्स्ट टाइम कलीसिया में कुछ आया, उन्होंने देखा पास्टर आ रहे थे, एक उजियाला देखा। कौन बोला था वो? പാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഒരു अपने പ്രകാശം कलीसिया में കണ്ടു. बोला था, नहीं तो अपने गवाही के चैनल में बोला होगा। They saw that pastor is having a light. അവർ കണ്ടു പാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രകാശം. Hallelujah. लोग पूछना शुरू करेगा, ലോകം ചോദിച്ചു തുടങ്ങും, there is something special in you. तुम में कुछ खासियत है. I feel a positive energy while sitting with you. मैं एक पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे साथ बैठ के महसूस कर Philip रहा हूँ. was running with the horses. फिलिप घोड़े के साथ दौड़ The रहा minister था stopped. और वो मिनिस्टर ने सोचा, Minister पूछा, मिनिस्टर ने ചോദിച്ചു, अंदर आ जाओ। അകത്ത് കേറി വാ. क्योंकि तुम ordinary नहीं है। കാരണം നീ ഒരു സാധാരണ The power of മനുഷ്യനല്ല. God will make you extraordinary. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളെ എക്സ്ട്രാ The ഓർഡിനറി world ആക്കി is going to മാറ്റും. witness supernaturals through you. നിങ്ങൾ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആക്കി മാറ്റും. If you want to win the ministers, നിങ്ങൾ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ move ജയിക്കണമെങ്കിൽ with a supernatural ആമേൻ ആമേൻ റിബാ velocity. Hallelujah. If you want to win ministers, നിങ്ങൾ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ if you want to win ജയിക്കണമെങ്കിൽ sports persons, നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസിനെ if you want to ജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ win theater people, hallelujah. തിയേറ്ററിലെ വ്യക്തികളെ If you want ജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ to win the world from the mount of world, നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ പർവ്വതത്തെ if you want to ജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ cut down trees from the mount of world, आपको वहां के वृक्षों को काट this कर लाना है spiritual तो acceleration is not enough. आपका ये आत्मिक रफ्तार काफी Today नहीं morning I want है. to challenge you, get back your मैं anointing. आपको चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप आपके Get अभिषेक में back your वापस लौट anointing. आओ. आपके अभिषेक में वापस Get लौट back your कर आओ. anointing. आपके अभिषेक में This वापस entire लौट कर 4 आओ. months till April, ये 4 महीना अप्रैल we तक are going to focus on anointing. हम आप अभिषेक पर फोकस करने जा रहे Hello, हैं. this entire Amen. 4 months we will be focusing on anointing. ये 4 महीना हम अभिषेक में Are you फोकस ready? करने जा रहे हैं. क्या आप तैयार Church, are you हैं? ready? क्या आप तैयार Get हैं? back your vineyard. आपका राखी बारी वापस back your पकड़ लो. anointing. आपका अभिषेक वापस Get back पकड़ your लो. spiritual power. आपका आत्मिक पावर को वापस पकड़ लो. People will start to ask you, लोग आपसे hey, पूछने लगेंगे, there is some difference in you. कुछ तुझ में खासियत है. What is the secret of your joy? क्या है आपका आनंद का रहस्य? Why you are always having that smile on your face? क्यों आप हमेशा हंसते हो? You may not be rich like me. आप मेरे जैसे अधनी व्यक्ति You तो may not नहीं have है. a following like me. आपको मेरे जैसा But फॉलोवर I तो see a नहीं है. special glance of joy on your face. लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे में हाँ. कुछ आनंद को देखता हूँ. My God, I do not know what happened to me. I do not know what happened to me. मुझे नहीं पता मुझे I'm क्या हो bubbling with गया. joy. मैं बहुत खुश से I'm खुश चल रहा bubbling with हूँ. joy. मैं बहुत खुश हो रहा हूँ. Alpa lama shakana ramdana. There is a person called Reinhard Bonke एक व्यक्ति का नाम था रेनल्ड बोंगे. who washed entire Africa with the blood of Jesus. उसने देखा कि सारे अफ्रीका पर में यीशु का लहू से शुद्ध हो रहा I have है. read from Reinhard Bonke's biography. मैंने रेनल्ड बोंगे के बायोग्राफी से पढ़ा. What it is written, you know? क्या वहाँ पर लिखा There है is one जानते हो? nation which never allowed Reinhard Bonke to preach in that nation. एक ऐसा देश है जहाँ पर रेनल्ड बोंगे को Whenever he संदेश सुनाने whenever he नहीं दिया. जब भी वो अप्लाई किया Always they rejected his visa. तो उसका वीजा को रिजेक्ट करते गए. Hallelujah. I हालेलुया. think it is Nigeria. Always शायद वो rejected his नाइजीरिया visa. है. हमेशा उसका वीजा रिजेक्ट And हो one रहा था. day he was going in flight. लेकिन एक दिन जब वो फ्लाइट से जा One रहा fellow था, was sitting with him. एक व्यक्ति उसके बाजू में बैठा था. They interacted. उन दोनों की बात हुई And this fellow said, और इस व्यक्ति ने I'm कहा a politician in that country. कि वहाँ का एक पॉलिटिशियन है And he gave a visiting card to Reinhard Bonke. और एक विजिटिंग कार्ड रेनल्ड बोंगे को दिया And he said, और कहा so whenever you need some help, please जब भी call me. तुमको मेरी जरूरत लगे तो मुझे कॉल कर After लेना. some time, कुछ दिनों के Bonke बाद got the news. बॉम्बे को ये खबर This मिली fellow became the president of that ये nation. व्यक्ति उस नेशन का प्रेसिडेंट बन Bonke गया. dialed down his number. बोंगे ने उसके नंबर पे कॉल From किया that said, the president picked up the phone. और प्रेसिडेंट ने उसका फोन उठाया. Reinhard Bonke said, I am evangelist Reinhard Bonke. रेनल्ड बोंगे ने कहा कि मैं इवेंजलिस्ट That रेनल्ड fellow बोंगे. responded. तो उस व्यक्ति ने Sir, I रिस्पॉन्ड can किया. help you. मैं आपको किस प्रकार
प्रकार And से he said मदद that कर your सकता country हूँ। never allowed me to preach in your nation. तो उसने कहा कि तुम्हारा देश मुझे संदेश सुनाने से रोक रही My है। God, win the mountains. पर्वतों को जीतो, Win the mountains. पर्वतों को When जीतो। you travel, जब आप यात्रा get back to करोगे, the neighbor. आप पड़ोसी He से may be a कहें, celebrity. वो एक सेलिब्रिटी He हो may be सकता a है, politician. वो एक He पॉलिटिशियन may हो be a सकता sports है, person. वो एक स्पोर्ट पर्सन हो Just touch सकता him है, and pray. लेकिन टच करके प्रार्थना Just touch करो, him and pray. उसको छू कर Lord, प्रार्थना I करो। claim this fellow for the kingdom, for the glory of the kingdom of God. परमेश्वर, मैं इस व्यक्ति को स्वर्ग राज्य का अवकाशी करके प्रार्थना करता हूँ। Start to do that. ऐसा करना शुरू You करिए। are the Philip of this generation. आप इस युग के फिलिप हैं। You are the Philip of this generation. आप इस युग के To win फिलिप हैं। kings and rulers. आपको राजाओं को You are the जीतना है। evangelist Reinhard Bonke of this आप generation. इस युग के इवेंजलिस्ट हैं। Are you ready? क्या आप तैयार Are हैं? you ready? क्या आप तैयार हैं? Shall we stand on our feet? हम खड़े हो जाएं। Shamana, Ramdana. After few weeks, कुछ हफ्तों के बाद Reinhard Bonke got an invitation. रेनल्ड बोंगे को एक इनविटेशन मिला। With all government, privileges, he got invited to that nation. सारा सरकार का एक फैसिलिटी के साथ में When उसे Bonke's उस देश में flight स्वीकार landed किया in गया। that airport, जब वो एयरपोर्ट में लैंड हुआ, the president himself came to receive Bonke. प्रेसिडेंट खुद उतरकर बोंगे को A स्वीकार new करने के लिए आया। protocol was made. A new protocol was एक made. नया प्रोटोकॉल बन गया। Normally, if nation's head is coming, then only the president will come. जब नेशन का कोई प्रमुख व्यक्ति आता है तो ही Hallelujah. वो But प्रेसिडेंट आता here, a है। nation's president is walking to receive an evangelist in the airport. आमेन। Hallelujah. लेकिन अभी उस देश में उस इवेंजलिस्ट को स्वीकार करने के लिए देश का Are you प्रेसिडेंट आ रहा है। ready? क्या आप तैयार हैं? Win the 7 mountains. 7 पर्वते, Win the 7 mountains. 7 पर्वतों को जीतो। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to go क्या आप तैयार हैं and जाने climb के up लिए? the mountains? आप पर्वतों को चढ़ने